घोषणा करपटे आउ गोटे पटे कहते कांग्रेस प्रार्थी हाईजैक भय जल्दी प्रार्थी नहीं नहीं कथा आप जो कहते जय ढोलकिया विजु जनता दल को गला माने विजु जनता दल छाड़देवा भारतीय जनता पार्टी गोटे प्रार्थी पाईगला किंतु विजु जनता दल ए प्रार्थी पाऊना कहीं आप मनस्थ कर जगह मोर अमुक लोकटी ठिया हम से लोक जब मूलू कही था मुझे दल लड़बी ठिया हेबी ताले कथा अलग था शेष मुहूर्त लगिला सत जमी झील बाहागर पूरा ठीक है बेदी मुहर बर्तमान झील फेरार जमी गोटे बापा चिंता करुच्ची बापार मन दुख झील बापा तेणु नवीन बाबूर से आज्ञा मन दुख स्वाभाविक बर्तमान प्रार्थी खोजा चली 2 दिन धरी 48 घंटा ऊर्ध्व समय होगा बीजेडी बड़ बड़ नेता मैंने मानस मंथन कर पश्चिम ओडिशार 18 ରୁ 19 नेता एपटे उपकूल देवी मिश्र अतुल सब्यसाची नायक तथापि भी छिंडिलानी शेष को बबी दास बर्तमान नुआपड़ार डेरा पकई एवं विजु जनता दल प्रार्थी घोषणा करें जो दल ताने से दलर कॉन्फिडेंस कमी जाइए इलेक्शन आम जितबू कि ना मो आकलन कहीं जहाँ कॉन्फिडेंस थो तार प्रार्थी रेडी एमाने केबे जीवन में विकल्प कर जो राजेंद्र ढोलकिया आज टिकेट पाई आसुले ये गोटे निश्चित जबरदस्त झटका भारतीय जनता पार्टी गोटे समस्या थिला जय ढोलकिया मिसिबा परे आपण लक्ष्य करथिबे तांकर जे टाणुआ नेता जदुमणि पाणिग्राही स्वाधीन भी से पाखापाखि 18-19 हजार भोट पाई एवं अभिनंदन पंडा बसंत पंडा दीदी थर जीति एमपी होती पुओ सी गत थर 45,000 भोट पाई से नीरव रही तेणु कहला जय ढोलकिया भोट मध्य विभाजन हो पारे कि भारतीय जनता पार्टी एम जा विजु जनता दल में ठिया हो पारती तादे कौन है गोटे बीजेडी विजय मध्य टिकेट छक्का पंजा छक्का पंजा कौन जे बीजेडी भावुला जब बीजेपी जय ढोलकिया प्रार्थी घोषणा कर दिए जदुमणि अभिनंदन काले से असंतुष्ट हे आम डाकिकी आणिकी बीजेडी पूरे टिकेट देदे काले नेता को बुझासुझा करने पूर्व प्रार्थी घोषणा करदे से विलम्ब हो भारतीय जनता पार्टी किसी दिन बर्तमान पकई से कहते बिहार उपनिर्वाचन सांगे आम चली एकाले घोषणा हम यहाँ सत्य किंतु चाहिए घोषणा कर जमी भक्तदास कहले आज संध्या सुधा हम सतु सत से घोषणा हो गला ठीक से भाव में एमाने जगिले आम लोक काले बीजेडी नहीं जीव कि तेणु ये चेक देले ये बीजेपी देखला जे मोर तो प्रार्थी रेडी अच्छी मुझे कहीं जनइबी कि बीजेडी अनुमान करुला सी कलापर एमाने करेंगे तेणु बीजेडी जिते डेरी करदेव तांकर विजय संभावना से कमी 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 चलो कर्मी मैंने असंतुष्ट हो यही मौकार जय ढोलकिया किसी बीजेडी कर्मी को निज आड़ को नहीं जा पारती जय ढोलकिया गोटे संकट था बीजेपी जो आम पूर्व कथा होते जहाँ खबर मिली जदुमणि पाणिग्राही मैनेज हो जाने से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे कौन पद पदवी कौन दि जाटा तो दल जानी सी जानी आम से विषय चर्चा करवानी तेणु सी जेहेतु दलर लोक सी बर्तमान समर्थन करेंगे आपड़ जो बसंत पंडा कथा कहते मंचरे बसिले बाईटी देले अभिनंदन कहीना बर्तमान अभिनंदन सहित निजे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और मनमोहन सामल सीधा सड़क कथा एवं से माने कॉन्फिडेंस सहकार अच्छी बसंत पंडा को जिते आम बुझे पारू अभिनंदन पंडा बुझीजे कहीं दल सुजोग देता आज उपनिर्वाचन आम चाहूना कौन परिस्थिति कौन क्वेश्चन हारिया 24 निर्वाचन तुम हारी जाइल तेणु से अभिनंदन दल त्याग देवे त्याग करेंगे बोली कार्यकर्ता मान सहित मुझे आलोचना करुँगी से मत एक कहले ना अभिनंदन पंडा बर्तमान मानभंजन हो सारी कि कथाटी हूँ जदुमणि बाबू हूँ अभिनंदन हूँ जो फुल जोश जयक लगे ना दल अच्छु विरोध करूनी न्यूट्राल रही घरे बसवे से गोटे बड़ फैक्टर एवं कांग्रेस कथा जो कहले कांग्रेस घासीराम माझी व्यतीत आउ प्रार्थी ही नथिले तेणु कांग्रेस गोटे प्रार्थी एवं घासीराम माझी सी बेट लगेले जेहतु 51,000 भोट पाई 15,000 किंतु वर्तमान अंक को जो आम अनुसरण कलु 51,000 घासीराम माझी समर्थक भोट नुहे कहीं मुझे पूर्व निर्वाचन मान देखुली जिते से कांग्रेस टिकेट ठिया 45,000 40,000 भितर भोट पाउले स्वाधीन 51,000 केमती पाइले पाइले ये जदुमणि पाणिग्राही गोटे केन्दुपत्र संगठन रही है 4-5टी संगठन भी रही एवं गत थर होम सिंह माझी जो टिकेट पाई बीजेपी 2019 मसीह से माने घासीराम माझी पूर्वतन मंत्री झील किसी आदिवासी लोक
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦୁମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପାଖାପାଖି 5-10 ହଜାର ସମର୍ଥକ ଭୋଟ ସେପଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂଗଠନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ମାଝୀ ଅଲରେଡି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସରକାର ହିଁ ୟାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ନୂଆପଡ଼ାର ଅଙ୍କ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଥର କହିଛେ ଯେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମୁକାବିଲା, କଡ଼ା ଫାଇଟ୍, ବିଜେପି ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ରେ ଆମେ ଏଇ କଥା କହିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଯଦୁମଣି ଅଭିନନ୍ଦନ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ହବ ବି ସମର୍ଥନ କରୁ, ଜୟ ଢୋଲକିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣା ତ ହେଇନି, ଯାହାଫଳରେ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ାରେ 1 ନମ୍ବର ଦଳ ହେଇସାରି। ଦେଖିବା ଏମିତି କଣ ଦେଲା ଦଳରେ ଏତେ ପୁରୁଣା ନେତା ପୁରୁଣା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜୟ ଢୋଲକିଆକୁ ଆଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ଭରସା ପାଇଲାଣି ନିଜ ନେତା ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭରସା ତ ପାଇଲାନି ବୋଲି ତ ସେମାନେ ଆଣିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ହାଲତରେ ଶାସକ ଦଳ ଦେଖିଲା ଯଦି ଆମେ ହାରିଯିବୁ ତାହେଲେ ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଯେ ଆମେ ହାୱାରେ ଜିତିଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ନ୍ୟାରେଟିଭରେ ଜିତିଛୁ, ଆମର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ। 16 ମାସର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋଦି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ତାର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ ବୋଲି ସାଧାରଣ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ। ତେଣୁ ବିଜେଡିରୁ ଆସୁ ଯୋଉଠୁ ଆସୁ, ଅତୀତରେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେଇକି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଏଇଟା ରଣନୀତି, ଆମେ ଜିତିବାଟାକୁ ସିଓର କରିବୁ। ଆମେ ବିଜେପିରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଜିତିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 100% ବଦଳରେ 99 ଥିଲା। ସେ କହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ 110% ଆମର ହେଇଗଲା ଯେ ଆମେ ଏନିହାଉ ଜିତିବୁ, ଭଲ ଭୋଟରେ ବି ଜିତିବୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍କ କଷିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍, ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆଇଲେ, এইটাও কি অস্বীকার କରିପାରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିରେ କ'ଣ ଯୋଉମାନେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦବଦବା ହେଲା ଜୋର ବିଜେପିରେ, ସେଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀର ଅଯୋଗ୍ୟ ପଣେ, ତାପରେ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନେତା ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ ସେଠି ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନେ ଆସିକି ମାମଲତିକାର କରିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ କ'ଣ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ହଟେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଆଣିପାରିବେ କି? ନା କେବି ସିଂହଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇକି ଆଣିପାରିବେ? ଯୋଉଠି ଅଯୋଗ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ସେଠି ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ପୁଣି ଜୟ ଢୋଲକିଆକୁ ଆଣି ବିଜେପିରେ ମିଶେଇଲେ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ନିମାନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣ କୋଉ ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ 3 ମାସ ତଳୁ ପାଖାପାଖି 3 ସପ୍ତାହ ତଳୁ କହିସାରିଛେ ଯେ ଜୟଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ, ଲିକୁ ସାହୁ ଏଇ 7 ଦିନ ହେଲା ପିକ୍ଚର ଆସିଛନ୍ତି, କୋଉ ଇକ୍ୱେସନରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଭିତରେ ତର୍ଜମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ତେମେ ବି ବାଡ଼ି ଛାଟି ହେଲେ, ତେମେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ବି ଦଳ କହିବ ବଢ଼ିଆ ହାତରୁ ମାଗଣା ଯାଉଛି, ତେମେ ତମର ଲୋକ ଆଣିକି ଆଉଛ, ଆମର ମତଲବ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ